बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राज़ चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मैं उनसे यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे छोटे से एफर्ट में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ाए खैर दे, आमीन। और 2K सब्सक्राइबर पर जो मैंने गिव अवे अनाउंस किया है उसे विन करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। और जो भी इस्लामिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड आप मुझसे क्वेश्चन करना चाहते हैं वो आप मेरे दिए के ईमेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का आज भी बहुत ही खूबसूरत दिन है और आज भी अल्लाह पाक हम सब पर अपना फजल और करम ऐसे ही कायम रखे, आमीन। आज इस मौजू पर मैं छोटी सी गुफ्तगू आपसे करना चाह रही हूँ। वो मौजू है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमजान करीम, रमजान का बरकतों वाला रहमतों वाला महीना शबान के बाद शुरू होने वाला है और इसमें थोड़े दिन ही बाकी रह गए हैं। तो वो कौन से चंद ऐसे काम हैं, वो कौन सी चंद ऐसी बातें हैं जिनका हमें रमजान शरीफ में, रमजान के महीने में खास ख्याल रखना है। और ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसे खास काम हैं जिनका हमें इसलिए खास ख्याल रखना है क्योंकि इनको करने से ही अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें रमजान करीम में हमें ज्यादा से ज्यादा हासिल होंगी और हम भरपूर तरीके से इस रमजान शरीफ में अल्लाह की रहमत और बरकत से फायदा उठा सकेंगे, अल्लाह का ज्यादा से ज्यादा कुर्ब, मोहब्बत, सवाब हासिल कर सकेंगे, इस महीने की बरकतें हासिल कर सकेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर रहमत और मोहब्बत हासिल कर सकेंगे। तो वो चंद चीजें मैं आपसे बयान करना चाह रही हूँ जिसकी हमें अभी से प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी चाहिए, उसे अपनी रूटीन का, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना शुरू कर देना चाहिए। अगर हम कम करते हैं तो उसे ज्यादा करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि सबसे पहली चीज जो रमजान करीम में, बल्कि उससे पहले ही हमें ज्यादा से ज्यादा शुरू कर देनी चाहिए, वो चीज है अल्लाह की बारगाह में सदका खैरात। ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आना, ज़कात देना, सदका खैरात करना। हम जिसको कुछ देना चाहते हैं, हमारी कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हम रमजान करीम से पहले ही उन्हें दे दें। कोई कपड़े हैं, कोई राशन है, कोई भी ऐसी चीज है, ताकि वो रमजान शरीफ के अंदर उसे इस्तेमाल कर सके और ये सदका जारिया अल्लाह पाक की बारगाह में मकबूल होकर हमारी लिए अल्लाह की मोहब्बत और करम का बायस बन सके। तो जितना हो सके अल्लाह की राह में ज्यादा से ज्यादा खर्च करें, रमजान से पहले भी और रमजान। वैसे तो ये जिंदगी का रूटीन होनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें जितनी तौफीक दे हम उससे ज्यादा ही अल्लाह की राह में खर्च करने की कोशिश करें, क्योंकि हम जितना अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उतना ही ज्यादा अल्लाह पाक की रहमत और बरकत हमें नसीब होती है, उतना ही हमारे रिस्क में बरकत होती है, हमारे कामों में, हमारी दीनी और दुनियावी जिंदगी में बरकत होती है। क्योंकि सदका खैरात अपने आप में हमारी परेशानियों का हल है, हमारी मुश्किलों का हल है, अल्लाह की मोहब्बत का बायस है। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम रमजान से पहले ही इसको अपना तरीका बना ले कि जिसको हमने ज़कात देनी है, जिसको हमने राशन देना है, कपड़े देने हैं, जो भी अल्लाह की राह में खर्च करना है, वो पहले से ही शुरू कर दें और रमजान में भी ज्यादा से ज्यादा इस चीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और अल्लाह की राह में ज्यादा से ज्यादा खर्च करें, ज़कात दें, लोगों की मदद करें, क्योंकि ये अल्लाह की बारगाह में एक बहुत ही खूबसूरत फेल है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इसी की तालीमात दी हैं कि ऐसे बरकतों वाले महीनों में अल्लाह की मखलूक को लाजमी याद रखें, उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद फरमाएं, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि मेरी राह में खर्च करने वाला शख्स कभी भी मुहताज नहीं हो सकता, कभी भी गरीब नहीं हो सकता। वो जितना ज्यादा खर्च करेगा मैं उससे कई गुना ज्यादा करके उसे अता फरमाऊंगा। दूसरी चीज जो हम अपने रमजान शरीफ से पहले हमें जिस करने की कोशिश करनी चाहिए और रमजान में उसका खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि रोजे को और हमारी दीनी और दुनियावी दुनिया को खराब करने वाली जो सबसे ज्यादा चीज है वो जबान है। हमें पूरी कोशिश ये करनी है कि हम अपनी बातों के ऊपर सोच समझ के बोलें, हम अपनी बातों पर गौर करें, अपनी जुबान पर काबू रखें, अपनी सोचों पर, अपने ख्यालात पर काबू रखें, अपनी जुबान पर काबू रखें। कोई गीबत, कोई बुराई, कोई ऐसा बात ना करें, कोई ऐसी चीज ना करें जिससे किसी दूसरे का दिल दुखे या जो फहश कोई में शामिल हो,
یا کوئی برے خیالات کو اپنے دل کے اندر اپنے دماغ کے اندر جگہ نہ دیں، اگر آئیں بھی تو انہیں پوری کوشش کریں کہ وہ ہمارے دماغ پر قابض نہ ہو سکیں، کیونکہ رمضان شریف میں شیطان کو تو اللہ پاک بند کر دے گا لیکن نفس تو ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ تو آپ نے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ اپنی زبان کو ذکر الہی میں مصروف رکھیں۔ جتنا زیادہ آپ اپنی زبان کو اپنے دل کو ذکر الہی میں مصروف رکھیں گے اتنا ہی زیادہ برے خیالات سے، فحش گوئی سے، کوئی بھی کسی کی غیبت سے ہم بچے رہیں گے، کیونکہ غیبت، فحش گوئی اور زبان کا غلط استعمال کرنا، زیادہ بولنا، یہ بھی روزے کو اور ہمارے دینی معاملات کو خراب کرنے میں بہت زیادہ کردار ادا کرتا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ عورتوں نے روزہ رکھا، تو جب وہ افطار کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی روزہ افطار کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ تو روزہ پہلے ہی حرام سے کھول چکی ہو۔ تو جب انہوں نے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایسا کیا کیا ہے، ہم نے تو ابھی تک افطاری نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو پہلے ہی غیبت کر کے اپنے روزے کو حرام سے کھول چکی ہو، اور غیبت کا تو مطلب یہی ہے کہ اپنے جس کی بھی تم نے غیبت کی ہے اس کا حرام گوشت کھانا، اس کا گوشت کھایا تم نے، تو تم تو روزہ افطار کر چکی ہو حرام سے، حلال سے تم نے روزہ رکھا، حرام سے افطار کر لیا۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ زبان کے اوپر اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے، اپنی زبان پر، اپنے خیالات پر ہم قابو نہیں رکھیں گے، تو یہ سب چیزیں، کیونکہ اللہ پاک کو ہماری بھوک پیاس نہیں چاہیے، اللہ پاک نے تو ہماری نیت کو دیکھنا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھنا ہے، اس نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی روح کو، اپنے جسم کو ان تمام معاملات سے، ان تمام برائیوں سے کیسے دور رکھا ہے۔ اصل روزہ تو یہ ہے، کیونکہ روزہ ایک دینی اور بدنی عبادت ہے، یہ روحانی عبادت ہے، یہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جس کا ہم نے خیال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رمضان شریف کے اندر ہم سوشل میڈیا سے، موبائل سے، اور یہ جتنے بھی ہم پروگرامز، یہ سیاست اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں، ان سے زیادہ گریز کریں، ان کو اپنی ان دنوں کے اندر اپنے ان چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں، اور زیادہ وقت اپنی ذکر و اذکار میں اور اللہ کی عبادت میں گزاریں، اللہ کی محبت میں گزاریں، روزے کا جو اصل مقصد ہے اس کو پورا کرنے میں گزاریں، اور جتنا ہو سکے یہ سوشل میڈیا اور یہ جتنی بھی ایسی زندگی ہے کہ لوگوں سے زیادہ انٹریکٹ کرنا، باتیں کرنا اور اس طرح کی چیزوں سے ہم گریز کریں، تو تب ہی ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم نے اس دفعہ رمضان شریف کو بہت ہی اچھا گزارا ہے، اللہ پاک نے ایک ایسا دلی سکون ہمیں عطا فرمایا ہے، ایسا کرم ہم پر کیا ہے کہ جو شاید پہلے کبھی ہمیں نصیب نہ ہوا ہو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اگر ہم خیال کریں گے، خاص طور پر ان 3 باتوں کا، تو انشاءاللہ تعالی ہم باقی بھی تمام معاملات کو اپنا بہت بہتر طریقے سے نبھا سکیں گے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم و فضل ایسے ہی قائم رکھے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔